Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, ini kita salah satu cucu daripada Habib Abdullah bin Husain bin Talib. Abdullah bin Husain bin Talib ini punya murid abahnya yang mengarang oleh Hashim. Jadi Hashim ini punya abah ini belajar sama baik. Alhamdulillah. Habib Abdullah bin Husain bin Talib ini adalah seorang wali besar. Banyak kalangan qasidahnya yang sering kita baca, termasuk Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, pada kalangan ini. Alhamdulillah, hari ini beliau bisa datang kepada kita ini untuk menyampaikan nasihat insyaAllah yang menyambungkan kita, mendekatkan kita kepada Allah dan Rasulullah SAW. Mudah-mudahan majelis malam ini menjadi satu keberkahan hidup kita insyaAllah, dunia dan akhirat kita insyaAllah. Amin ya rabbal alamin. Kami minta kepada Habib Abdullah untuk menyampaikan nasihat kepada kita soalan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Al-Fattah Al-Alim Al-Razzaq Al-Karim, wa nashhadu an la ilaha illallah Al-Malik Al-Haq Al-Mubin, wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh As-Sadiq Al-Wa'd Al-Amin. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله على هذه النعم المتواترة والآلاء المتكاثرة، حيث أحضرنا إلى هذا المجلس المبارك يذكر فيه ويذكر فيه حبيبه صلوات ربي وسلامه عليه. فنسأل المولى جل وعلا كما أذن باجتماعنا أن يأذن بانتفاعنا وارتفاعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. آمين آمين يا رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Habib Mu'tabu bin Umar bin Tahir beliau memulai tausiahnya dengan mengucapkan alhamdulillah dan dua kalimat syahadat, kemudian salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengucapkan segala puji bagi Allah yang telah mengumpulkan kita di tempat yang penuh barokah ini. Kita menyebut daripada mengingat Allah dan menyebut baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengizinkan supaya kita diangkat kedudukan kita dan mendapatkan manfaat daripada berkumpulnya kita di tempat ini, dan mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada perayaan Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebuah malam daripada bulan yang penuh keberkahan. Masya Allah, antum kulla layla تذكرون الحبيب وتصلون على الحبيب وتشنفون أسماءكم بمدائح الحبيب عليه أفضل الصلاة وأزكى التحية والتسليم. Dan Masya Allah, setiap malam kalian semua di sini menyebut bersalawat kepada Nabi dan memuji kepada baginda Nabi Muhammad SAW. هذه المجالس تصفي القلوب، تغسل القلوب، تطهر القلوب، لأنها مجالس يذكر فيها الحبيب المحبوب
عليه أفضل الصلاة والسلام. Maka di majelis ini adalah majelis yang akan membersihkan dan akan mensucikan hati-hati, karena di majelis ini disebutkan nama baginda Nabi Muhammad SAW. وإن كثرت الذنوب لكن مع كثرة التطهير كل ليلة شيئا فشيئا فنحن نرى الثوب الذي يعسر تنظيفه أو المكان أو الزجاج الذي يعسر تنظيفه، لكن شيئا فشيئا إذا صبر الإنسان عليه فإنه ينجلي ويتصفى ويعود كما كان أول مرة. Walaupun seseorang mempunyai dosa yang sangat banyak, tapi dengan seringnya dia hadir di majelis ini bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad, maka itu akan sedikit demi sedikit akan mensucikannya, membersihkannya, seperti halnya sebuah baju yang sangat kotor atau kaca yang kotor. Kalau kita bersihkan sedikit demi sedikit, lama kelamaan nanti akan dia kembali seperti semula, seperti baju yang baru lagi dan kaca yang bersih kembali. هذه نعمة عظيمة اختصت بها أمة محمد. هل رأيتم في شيء من الأمم السابقة الصلاة على موسى والصلاة على شيء من الأنبياء؟ عطانا الله إياها. صلي على النبي يعطيك الأجر الكبير، صلي على النبي يغفر لك الذنوب، صلي على النبي يسهل لك المطلوب، صلي على النبي تدخل الجنة، صلي على النبي كل ما شئت يغفر ذنبك ويكفى همك ويغفر ذنبك. Maka salawat ini adalah salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Apakah kita pernah mendengar umat-umat sebelumnya mereka bersalawat kepada nabi-nabi mereka seperti Nabi Musa dan nabi yang lainnya? Tidak pernah kita mendengar mereka bersalawat kepada nabi mereka. Tapi Allah memberikan kepada kita keistimewaan untuk bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan salawat ini dosa kita diampuni oleh Allah. Dengan salawat dikabulkan hajat-hajat kita. Dengan salawat Allah hilangkan setiap kesumpakan yang ada kita, dan dengan salawat Allah angkat derajat kita. Ini adalah sebuah keistimewaan yang Allah berikan khusus untuk umat Nabi Muhammad SAW. ما شاء الله كل يوم تسمعون شيء من مناقب هذا الحبيب، من معجزات هذا النبي، أخلاق هذا النبي. يعني خاطبوا كل واحد يخاطب نفسه بأن يأخذ ولو الشيء القليل، وكلهم من رسول الله. مقترف رشفا من البحر أو غرفا من البحر أو رشفا من الديم. خذ نصيبك، ليس فقط أن تسمع جميل، لكن أن تطبق. لا تحرم نفسك من شيء من أخلاق النبي صلوات ربي وسلامه عليه. Setiap malam kalian di sini mendengar daripada sejarahnya Nabi, manaqib Nabi, dan juga daripada akhlak. Maka ambillah kesempatan ini untuk mengambil walaupun hanya sedikit saja, seperti hanya segayung daripada lautan yang sangat luas. Cukuplah kita mengambil sedikit saja, kemudian kita praktekkan di dalam kehidupan kita dengan berhadirnya kita di majelis seperti ini. وَلْيَرْبُطِ الْإِنسَانُ قَلْبُهُ بِرَبِّهِ وَبِنَبِيِّهِ. Dan senantiasa manusia itu untuk mengikat hatinya, menghubungkannya dengan Allah dan Rasulnya. لا يهونكم ولا يزعجكم ما في هذا الكون من ضجيج ومن إزعاج ومن تسلط أهل الظلم وتسلط أهل الكفر، فإن الأشياء والكون كله بيد المولى جل وعلا، لا يكون في ملكه إلا ما يشاء جل وعلا. Maka tidak ada sesuatu pun yang akan mengganggu dan membingungkan seseorang kalau dia sudah menghubungkan hatinya dengan pemilik daripada alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada yang mengatur dan tidak ada yang menciptakan, mentakdirkan sesuatu, semuanya kecuali dengan izin daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم Bersabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, يا غلام إني أعلمك كلمات. Wahai seseorang, aku akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. إذا سألت فاسأل الله. Jika engkau mintalah kepada Allah. وإذا استعنت فاستعن بالله. Jika engkau minta perlindungan, perlindunglah kepada Allah. واعلم أن الأمة Ketahuilah bahwasanya suatu umat لو اجتمعوا
Jikalau mereka berkumpul على أن ينفعوك بشيء atas untuk memberikan manfaat kepadamu sesuatu, لم ينفعوك بشيء إلا قد كتبه الله لك. tidaklah mereka bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali sudah Allah tentukan. Dan ketahuilah أن الأمة bahwasanya sekolah umat لو اجتمعوا jikalau mereka berkumpul على أن يضروك بشيء untuk membuat mudarat kepadamu dengan sesuatu, لم يضروك بشيء إلا قد كتبه الله عليك. tidaklah mereka bisa memberikan mudarat kepadamu kecuali sesuatu yang telah Allah tentukan يقول kepadamu. الإمام الحداد رحمه الله Berkata Imam Haddad rahimahullah, إلزم باب ربك واترك كل دون. senantiasalah kita untuk berada di pintu Allah Subhanahu wa taala dan tidak tinggalkanlah yang lain. وأسأله السلامة من دار الفتون Dan mintalah kepada Allah keselamatan daripada segala fitnah-fitnah الذي لغيرك لا يصل إليك. yang memang sudah untukmu, bukan untuk orang lain, maka tidak akan sampai kepadamu. والذي قسم لك حاصل لديك. Dan yang dibagikan untukmu pasti akan sampai kepadamu. اشتغل بربك والذي عليك. Maka sibukkanlah dirimu dengan apa yang kewajiban kepada في فرض الحقيقة هو الشرع المفروض لا يكثر همك ما تدركه. yaitu kewajiban yang telah Allah tentukan dan sunnah-sunnah Nabi, dan tidaklah engkau selalu ada kebingungan dan kemudahan, maka yang ditentukan pasti akan ما terjadi. أحوجنا في هذا الزمان إلى أن نعود إلى المولى جل وعلا. Tidaklah kita perlukan di zaman ini kecuali hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa وأن taala, نعلم أنه النافع الضار جل وعلا، وأن نعلم أنه هو النافع وهو الضار وهو المعطي وهو المانع وهو الرازق وهو الكريم جل وعلا. dan ketahuilah bahwasanya Allah lah yang memberikan manfaat, Allah lah yang memberikan mudarat, Allah lah yang telah memberikan rezeki kepada kita semuanya. من كان له حاجة فليكون في آخره. Barang siapa yang mempunyai sebuah keperluan, maka bangunlah di akhir malam. ينادي المولى جل وعلا كل ليلة Maka dia bermunajat kepada Allah setiap malam في ثلث الليل الأخير. di sepertiga malam terakhir. هل من مستغفر يغفر له؟ Apakah ada orang yang minta ampun maka Allah akan mengampuni dosa? كلنا ذنوب، كلنا نريد أن يغفر الله لنا. Kita semua pasti punya dosa, pasti kita ingin diampuni dosa-dosa kita. العجيب أننا نزهد عن هذه الساعات وعن هذه المغفرة. Tapi yang sangat mengherankan betapa kita tidak mau mendapatkan ampunan. هل من طالب حاجة فأعطيها؟ Apakah ada orang yang mempunyai hajat maka Allah berikan hajat tersebut? الذي يقول ذلك هو مالك العطاء جل وعلا. Yang menyampaikan ini adalah raja daripada raja yang memberikan semua pemberian. مهما يكن من أمر مستحيل فإنه عند الله جل وعلا سهل، ليس شيء بمستحيل أمام قدرة الخالق جل وعلا. Walaupun itu adalah sesuatu yang mustahil bagi kita, tapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. تسمعون بسيدنا الجنيد، هذا إمام كبير سيد الطائفة. Apakah kalian mendengar daripada Imam Al-Junaid, daripada pemimpin dari sebuah kelompok? من أهل الذكر ومن أهل القرآن ومن أهل العلم ومن أهل العبادة ومن أهل السخاء. Beliau adalah termasuk orang yang ahli zikir, ahli thariqah, dan ahli daripada ibadah. من أهل الكرم. Orang yang sangat dermawan. ذات ليلة انتبه، كان يعني بعد أن صلى من الليل أخذته كفوة جميلة قبل الفجر. Maka suatu malam ketika beliau selesai daripada ibadah di sepertiga malam, beliau mengambil istirahat sejenak. فسمع هاتفا في منامه يقول يا عبدي أدرك عبدي. Maka beliau mendengar sebuah panggilan, wahai hamba Allah. يا عبدي أدرك عبدي. أنا بعد ما أتكلم بالإندونيسي Maka dapatkanlah wahai hambaku apa yang kamu ingin. يا عبدي أدرك عبدي. Wahai hambaku, tolonglah. وحي هماكو طولنا هماكو. انتبه سيدنا الجنيد. Maka terbangunlah Sayyidina Junaid. عاد قليلا ونام. بعد شوية نام. هذا لم يقول له هذا مجرد itu yang mimpi yang biasa. Tidur lagi Sayyidina Junaid. Kemudian setelah itu beliau tidur lagi. Mimpi lagi. Ya
Ya abdi adilka abdi. Nah, setelah mimpi itu ada lagi panggilan suara, wahai hambaku, tolonglah hambaku. Wahai hambaku, tolonglah hambaku. Bangun lagi, tidur lagi, mimpi lagi seperti itu. Ya abdi adilka abdi, hambaku, tolonglah hambaku. Intabah Sayyidina Junaid. Sayyidina Junaid bangun. Atau sebelum Sayyidina Junaid bangun, di mana itu abdi di mana? Qala lahu alladhi yukhatibuhu bil manam sir fi turq Baghdad fa indama taqifu baghlatak aw markumak انزل في ذاك المكان فإن عبدي في ذلك المكان. Maka kelilinglah kamu di kota Baghdad ini, kemudian naiklah tungganganmu, kemudian turunlah kamu, di situ ada seorang hamba yang memerlukan pertolongan. Kemudian bangunlah Imam Sayyidina Junaid dan berwudu. Warakiba markubahu aw baghlatahu likay yunaffidh ma umira bihi fil manam. Akhirnya beliau menunggang tunggangan beliau untuk apa? Melakukan apa yang telah diperintahkan tadi, untuk menolong hamba tersebut. Walau kana manaman lakan hadhihi qulub safiyah ta'rif al-Maula jalla wa ala wa inna al-manam indahum kasyahada kal haqiqah. Walaupun itu perintah dari sebuah mimpi, tapi menurut beliau itu seperti terang, sesuatu yang nyata bagi beliau. Lam yu'adhin al-fajr ba'd. Dan belum diajarkan An-nas kulluhum na'imun. Semua manusia dalam keadaan Sayyidina Junaid yatuf wa yajul fi turuq Baghdad. Kemudian Sayyidina Imam Junaid ini keliling di sekitar kota Baghdad. Hatta waqafat bihi baghlatuhu amam masjid min al-masajid. Kemudian tunggangan beliau ini berhenti di depan salah satu masjid. Fanazala an rahilatih. Kemudian turun dari tunggangannya. Fasami'a sawtan khafitan dha'ifan min dakhil al-masjid. Kemudian mendengar suara yang sangat kecil ada di dalam masjid. Fataha bab al-masjid. Kemudian masuklah ke masjid. Taqaddam ila al-mihrab. Kemudian maju ke dalam mihrab. Wajada hunaka shakhs yad'u Allah jalla wa ala. Maka beliau menemukan seseorang yang berdoa meminta kepada Allah Ya Subhanahu wa Rabbi ya taala. Wahai Tuhanku, wahai Tuhan. Lahu hajat 'inda al-Maula. Dia mempunyai hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisa hajatuhu 'inda an-nas. Bukanlah hajat dia kepada manusia. Taqaddam Sayyidina Junaid. Kemudian majulah Imam Al-Junaid. Assalamualaikum. Mengucapkan assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jawab assalamualaikum. Qala khudh hadha lak 300 dinar. Hadha khudha yani laka istaqwi biha ala hajatik. Kemudian Imam Junaid mengatakan, ambillah ini sebanyak 300 dinar, maka gunakanlah untuk hajat. 300 dinar yang seperti sekarang berapa? 300 dinar, 1 dinarnya itu 52 juta. 1 dinar 50 juta sekitar. Ini apa musiknya? Allah sangat asyik. Masya Allah, Sayyidina Junaid ini orang dermawan, karim. Bersama kan Habib salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi akramul khalq jalla wa ala. Salawatu Rabbi wa salamuhu alaihi. Maka Imam Junaid adalah orang yang sangat dermawan, sebagaimana Nabi kita Muhammad adalah orang yang paling sangat dermawan. Lakin hadha al-insan alladhi fil mihrab lam yaltafit ila Sayyidina Junaid. Akan tetapi orang yang di mihrab tadi tidak menoleh kepada Imam Al-Junaid. Wa akhadha la yazal yatadarra ila al-Maula jalla wa ala. Bahkan dia terus untuk berdoa kepada Allah La Subhanahu wa yurid taala. an yaqta'ahu qata' an muwasalatihi li Maula. Tidak mau ada seorang yang memutus hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. فقال له سيدنا الجنيد يا فلان ألا تعرفني أنا الجنيد. الناس كلها تعرف الإمام الجنيد. Kemudian Imam Junaid mengatakan, wahai Fulan, apakah engkau tidak mengenaliku bahwasanya aku adalah Al-Imam Al-Junaid? قال مرحبا. طيب ولو قلت الجنيد مرحبا اجي. Kemudian orang tadi mengatakan, iya, engkau adalah Imam Al-Junaid. قالوا تكفيك هذا؟ Cukuplah, apakah cukup untukmu ini? قال تكفي. Cukup katanya. قالوا إذا لك حاجة اسأل عني في حروب بغداد. اسأل عني في بغداد كلهم في بيت الجنيد كل الناس بدلك عليهم. Kalau misalkan kau punya hajat di kota Baghdad ini, maka bilanglah ini nanti kepada Imam
Al-Junaid, maka dia akan menunaikannya. Kalau ya Junaid, majnunun anta ya Junaid. Kemudian mengatakan, apakah kau gila wahai Imam Al-Junaid? Uridani anja ilaik wa atruk alladhi aykabaka min manamik wa jarraka ila indi fi hadhihi as-sa'a. Ana illi haya sa'atlubaha min Allah, sa'atlubaha mimman ja'a bika ilaik, la atlubaha minka. Kemudian Allah mengatakan, wahai Imam Junaid, apakah kamu gila? Engkau ingin memutus hubunganku dengan Allah, orang yang telah membangunkanmu daripada tidurmu, ya memutus hubunganku. Aku meminta kepada Allah sejak aku berpaling untuk meminta pertolongan kepadamu. انصر إذا تريد شيء مباشرة من المصدر قل ليس أنا أروح وأمسك بواب عند شركة أقول له ادخل لي كلم لي المدير، كلم المدير مباشرة، خذ من المدير مباشرة. Seperti kalau kita perlu sesuatu kepada pimpinan, ya kita langsung mendatangi pimpinannya, ngapain dari bawahannya. خذوا من الله جل وعلا. إذا سألت فاسأل الله. Maka kalau kita meminta kepada Allah, meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. هكذا أهل الموت أهل الله جل وعلا قلوبهم متعلقة بالله، لذلك حياتهم كلها ميسرة، حياتهم كلها سهلة. Begitulah hati-hati orang yang selalu menggantungkan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasti hajat-hajatnya akan dimudahkan oleh Allah. بل ويسخر الله لهم الدنيا ومن فيها، يا دنيا من خدمني فاخدميه ومن خدمك فاستخدميه. Bahkan orang yang sudah hatinya bergantung kepada Allah, dunia itu akan diperuntukkan kepada orang kepada adik, sebagaimana disabdakan, wahai para dunia, barang siapa yang telah berkhidmat kepadaku, maka kalian khidmatlah kepadanya. لذلك العجيب في هذه الدنيا أن من تركها هي من تسعى إليه. Dan anehnya lagi, dunia ini kalau kita meninggalkan dunia, maka dunia akan mendatangi kita. لذلك كان في بعض السنين أحد الصالحين يطوف بالبيت. Dan karena itu ada sebagian salafus saleh, orang saleh ini dia bertawaf. رآه أحد الملوك، ملك من الملوك عنده مال عنده جاه، رآه يتقرب إليه يطوف وراه، يريد فقط أن يلتفت إليه هذا العبد الصالح. Maka salah satu daripada raja di waktu itu mendekati daripada orang saleh ini, mendekati dia ingin mendekat supaya orang saleh tadi memandang kepada raja tersebut. على عكس ما عليه الآن الناس تطوف وتبحث عن أهل المال وعن أهل الجاه، أما أهل الله ما يبحثون عن أحدهم، يبحثون عن المولى ويفكر لهم المولى وناس تبحث عنه. Sebaliknya pada zaman saat sekarang ini malah orang ini biasanya di belakang daripada orang yang kaya, pengen dilihat oleh orang kaya tadi supaya mendapatkan pertolongan. Tapi orang yang sudah punya hubungan dengan Allah itu tidak akan seperti itu orang soleh. هذا الملك يتودد إليه، ألك حاجة؟ ويبغى يقبل بس، يبغى يقول قبلت أنا لي كذا كذا كذا. شوف طلع في ملك في رئيس، كل واحد يسوي قرطاس طبعا، هذا أنا أبغى فعل كذا وهذا أبغى فعل كذا وهذا أبغى سيارة وهذا أبغى بيت وهذا أبغى تسوي. ألك حاجة؟ ما التفت إليه. Bahkan raja tadi ketika mendekat kepada orang soleh tadi mengatakan, apakah kamu punya keperluan sesuatu? Ya, kalau misalnya nanti bisa akan dilaksanakan oleh raja tadi. Seperti kalau zaman sekarang orang pasti akan, oh saya perlu ini, mau kawin, mau beli ini, mau ini. Nah, tapi orang soleh tadi tidak menoleh kepada raja tersebut. إذا أنا سأتكلم طيب، فأخذ لا زال عندما انتهى من الطواف جاء له مرة أخرى، ألك حاجة؟ Ketika selesai daripada tawafnya, kemudian mendatangi lagi dan mengatakan, apakah kamu punya keperluan? اتركني بصلي نور ركعتين أنا أخاطب ربي. Kemudian beliau mengatakan, tinggalkan aku ingin sholat 2 rakaat. كمل الصلاة Dan menggunakan sholatnya. قال ألك حاجة؟ Terus ditanya lagi, kamu punya keperluan? الله هذا ملك وهي يتودد إلى هذا الرجل الصالح المسكين، يريد منه فقط يقول له ابغى كذا كذا كذا، ابغى حرمة في حرمة، ابغى سيارة في سيارة، ابغى بيت، بس يقول بس. Maka orang soleh tadi mengatakan, Allah lah raja daripada segala raja. Sebenarnya raja ini
pengen kalau misalkan dia perlu sesuatu rumah akan dikasih rumah, misalkan pengen mobil dikasih mobil, kalau pengen kawin ya dikawinkan. والله يا رجال عيب عليك عيب. نحن في المسجد، نحن في بيت الله، نحن امامنا الكعبه، نتكلم بامور الدنيا الان. خلينا لما اخرج من الحرم بعدين تتكلم لنا. Kemudian mengatakan, oh ini tidak bagus, ini kita berada di Masjidil Haram di depan Ka'bah. Bagaimana kita membicarakan urusan dunia, nanti setelah kita keluar dari masjid ini baru kita bicara. حتى وهم في الحرم ما يسألون الله الدنيا أبدا. Bahkan di dalam kota tanah haram itu beliau tidak meminta urusan dunia. عندما كان واحد راح الحرم والله يقول فلوس فلوس فلوس. Nah, ketika zaman sekarang orang kalau lagi tawaf atau di tanah haram mintanya fulus. أما أهل الله يدخلون يطلبون الغفران، يطلبون الجنة، يطلبون القرب من النبي صلوات ربي وسلامه عليه. Adapun orang yang soleh mereka meminta di hadapan Ka'bah untuk diampuni dosa-dosa. وهكذا لا يزال الملك يجري خلف هذا الصالح. عجيب والله عجيب. يعني ملك معه حكومة، معه ناس، معه يعني أموال، وهو يطلب رضا هذا العبد الصالح. Dan akhirnya raja ini tetap mengikuti orang soleh tadi. Yang anehnya lagi kata beliau, bagaimana seorang raja punya pengikut, punya jabatan, punya harta, tapi malah mengikuti orang soleh tadi. عندما خرجوا من الحرم Ketika keluar dari tanah haram, الحين نحن في المسجد. nah sekarang kita sudah di dalam طلب اللي تبغاه يعني. قالوا طلب اللي تبغاه مني. أنا ما تقول لي في الحرم أنا أصلي أنا أطوف الحين على الطواف على الصلاة ولا على الحرم. Nah sekarang katakanlah apa yang kamu ingin. قالوا أنا ما طلبت الدنيا ممن يملكها في داخل الحرم عند البيت المحرم وأطلبها منك ما أطلبها منك. Aku meminta kepada pemilik daripada Baitullah itu yaitu Allah Subhanahu wa taala yang tidak engkau miliki. Maka aku mintanya di dalam Baitullah. Sekarang aku minta yang tentunya kamu tidak memiliki. وكيف الفرق؟ نحن اليوم ينقصنا الثقة، ينقصنا قوة الإيمان بالله جل وعلا. إذا زاد الإيمان وكانت ثقتنا بالله جل وعلا قوية سهلت وهانت عندنا كل الأمور. Dan begitulah orang yang sudah punya kekuatan yang sangat kuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti akan dimudahkan segala urusan-urusannya. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم Bersabda Nabi Muhammad sallallahu لو أنكم توكلتم على الله حق توكله لرزقكم مثل ما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. Kalau kalian betul-betul bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, maka kalian akan seperti beliau mengumpamakan seperti seekor burung yang di waktu paginya perutnya dalam keadaan kosong, kemudian di waktu sorenya perutnya sudah berisi. كل يوم هي تطلب من الله ما تطلب من أحد غيره. Setiap hari dia meminta kepada Allah, tidak meminta kepada yang lainnya. ما في مستودع عندها في البيت تطلع الطعام فيه. Tidak ada tempat penyimpanan hati pada dunia di dalam ما rumah. في كرت بنك معها تصرف منه. Tidak ada kartu ATM الله جل وعلا. yang dimiliki hanya Allah Subhanahu. ومع ذلك كل يوم يعطيها. Dan setiap harinya Allah pasti memberikan rezeki. المؤمن مع الله مثل الطير مع الله. Apakah seorang mukmin seperti seekor burung tadi yang نسأل المولى أن يقوي إيماننا beliau minta kepada Allah dan Allah kuatkan iman وأن kita يزيد في توكلنا dan عليه. menambahkan tawakal kita kepada يقضي Allah. حوائجنا وحوائجكم Allah kabulkan hajat-hajat kita ذنوبنا وذنوبكم dan ampuni dosa-dosa kita. استر عيوبنا وعيوبكم Allah tutup kekurangan kita وأن يطيب في عمر حبيبنا هذا dan Allah panjangkan umur Habib وأن Allah. يشفيه Allah berikan kesembuhan. وأن يبارك فيه Allah berikan keberkahan وفي أهله dan pada keluarga beliau وأولاده dan anak-anak beliau وأحبابه dan pecinta-pecinta beliau وجميع dan الحاضرين semua yang hadir. بركة حسية ومعنوية Apakah yang zahir maupun batin, ظاهرة وخفية yang nampak dan tidak nampak. ويرفع عنا وعنكم كل أذى وكل Dan بلية. Allah angkat segala ujian dan musibah. ينظر إلينا في مجلسنا هذا Allah memandang dengan pandang rahmat kepada kita, نظره الخاص لأحبابه الخواص. khususnya daripada orang yang khusus. ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما بي من أمراض سقيمة. Allah ya Allah, wahai Allah Subhanahu wa taala,
maka berikanlah kesembuhan daripada penyakit-penyakit yang ada di dalam hati ولا kami. تنسوا الدعاء لإخوانكم في غزة وفي فلسطين. Dan Allah beri kemenangan bagi saudara kita di Palestina. نسأل الله أن يفرج عنهم Dan Allah berikan kebebasan bagi mereka. وأن ينصرهم Allah berikan kemenangan bagi mereka. وأن يرحم موتاهم Allah berikan rahmat bagi orang yang sudah وأن mati. يرفع منزلة Allah شهدائهم angkat derajat bagi وأن mereka. يكسوهم Berikan perlindungan kepada mereka. يعطيهم كل سول مأمول على ما يرضى ربنا والرسول يختم لنا بالحسنى بعد مدير طاعة الله وأراد عنا من غير أذية ولا منية بجاه سيد البرية وصلى الله وسلم وبارك وكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والعفو منكم عفوا يا علي. Alhamdulillah, dan mudah-mudahan mengobati segala penyakit hati kita, menangkat derajat kita sehingga kita hidup benar-benar bersama Allah, bersama Allah, bersama Allah, bersama Allah. Inilah hidup kita, jangan kemana-mana lagi, jangan sendirian lagi, bersama Allah, dan tidak bisa bersama Allah kecuali dengan melebur kita dengan Nabi Muhammad, menyatu dengan Nabi Muhammad, karena yang bisa bersama Allah ini Nabi. Ada yang bisa dekat sama Allah seperti dekatnya Nabi. Dia mau masuk ke Allah, pintunya Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita sekarang memuji Nabi Muhammad bersalawat bila ada lain supaya diantarkan oleh Rasulullah kita kepada Allah dan jalan kepada mudah-mudahan Allah kabulkan segalanya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan ini majelis Masya Allah bisa menghidupkan hati kita, Insya Allah. Amin ya rabbal alamin.